श्लोक म्हणटा श्रीकृष्णान अर्जुनाक सांगितलं संस्कृत भाषेत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अर्थात श्रीकृष्ण अर्जुनाक सांगता हाजो अर्थ ज्या ज्या वेळी पृथ्वीचेर अत्याचार वाडटलो अधर्म वाडटलो त्या त्या वेळी आपण जन्म घेतलो। आज मिराबागार राक्षस रूपी बंधारो तयार जालो। आज मिराबागार राक्षस रूपी बंधारो तयार जालो आणि हेजो वध करपा खातीर देवान गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक एक केले। हांव फक्त इतलेंच सांगू सोदता जेन्ना जेन्ना अधर्म अत्याचार वाडटलो तेन्ना अशें कोण तरी उबे जातले हो अत्याचार नश्ट करपा खातीर। हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता कित्याक आमी सगळ्यांक थँकफूल आसा कित्याक गोंयकारांनी एक्टिविस्ट मिडिया सगळ्यांनी एकवटान आमकां साथ दिलो हे दुश्टाचो नाश करपाक। हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा।